Jadi izin menyangkut nilai Tuh yang gini. apa sih? Mancing dia. Izin menyangkut nilai apa? Oh ini. Sing buah kuno. Iya. Iya Rocky. Kalau ini kita barang ya. Turun bisa mangan dewek ya. Gampang sih. Kunci Ku gelem je. Cekel bisa. Ini kan bisa ada enak nih. Wis wareg. Banyune. Ngerti nih. Sedikit gitu. Bil paling sih. Sedikit. Jating. Curing berarti kamu. Cat tembok warna kunur garing-garing. Akan cat iya. Nanti jelas. Berarti gede bukan jadi beras. Ingin numpukan. Tulakan ke cangkem. Kuat deh. Di sini. Itu sebelah. Gede. Sing gede wadon. Ya. Tak sepak-sepak ba kuning di dalam kan. Tak saya kira ang bang bukan ada mano ko tabaw mobil dala dia. Tara ni yun ano, ano mo. Ano loro sa son si Cila. Lako. Ano?
Ito, nagkasepak na nanaro ka. Yung pingira ka, bago ka naman okay. Karatak na lang bo. Hindi yan, benano. Ang ganda, ang ulit mo, mo diba? Turut mo berat berat. Ya purakan balik mah. Iya lah munting sa cilik ka na naman. Mano ka ron ma? Matumaus matubay. Ayo. Manukan ko. Ting, ano ka? Tilang ka.